محمد وآل محمد اللهم صل على محمد دعائے ظہور ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ من الحق صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤتی نعماہ العاطون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ بعد الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. صلوات پڑھے بلند صلوات. تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے. تمام حمد و ثنا کے لیے ہے جس کی جتنی حمد و ثنا کی جائے کم ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا. اس نے ہمیں شیعہ اثنا عشری کو ایسے رہبر و رہنما عطا کیے، ایسے سچے معصوم دیے جو کسی کو نہیں دیے. ہمیں ایسے 14 معصوم اس اللہ نے عطا کیے ہیں جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کسی بھی معصوم کا ہم اگر ذکر کرتے ہیں، جب بھی تذکرہ کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں، سر اٹھا کے کرتے ہیں، سر بلند کر کے کرتے ہیں، کوئی ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبر کسی بند کمرے سے نہیں لیے ہیں بلکہ کھلے میدان کے غدیر کے میدان کے اللہ کے رسول سے لیے. صلوات پڑھیں گا بلند آواز سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا اور قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اس قرآن مجید میں جو بندہ بھی شک کرے وہ کافر. تو اب جواب دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، دیکھو یہ وہ سامنے قرآن
تو جو ثابت قرآن میں شک کرے وہ تو ہو گیا کافر. تو مجھے بتاؤ جو ناطق قرآن میں شک کرے اس کو کیا کہو گے؟ سلام پڑھو نا بلند آواز سے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور تمام مسلمانوں کی کتاب میں روایت مشہور ہے, اپنے عباس سے روایت ہے. کوئی مشکل باتیں میں کرنے کا عادت نہیں, آسان باتیں کرنا آپ سے سنی ہوئی باتیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے پورے قرآن مجید کا جو علم ہے, پورے قرآن مجید کا علم ہے سورہ یاسین میں, اور سورہ یاسین کا جو پورا علم ہے وہ سورہ حمد میں ہے, سورہ حمد میں, اور سورہ حمد کا جو پورا علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پورا علم ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ کا پورا علم ہے وہ باء میں ہے, اور باء کا جو علم ہے باء کے نیچے نقطہ ہے, اس نقطے میں ہے, اور نقطۂ کوفہ میں میرا مولا کھڑے ہو کر فتویٰ دے رہا ہے, اور فتوے میں کہتا ہے اگر نقطے کو کہتے باء, یہ باء کا نقطہ میں علی بن ابی طالب ہوں, اور قرآن کو کافی کہنے والوں اب قرآن پڑھ کے تو کتنے والی کو چھوڑ دیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. علی کے بنا کوئی چیز مکمل نہیں. بے شک. لفظ تعلیم پہ غور کرو, ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں, پھر اپنے موضوع کے دروازے بڑھنا چاہتا ہوں. لفظ تعلیم مکمل نہیں, میں نے مولا علی کے پہلے لفظ تعلیم میں حروف 5 تا عین لام یا دو تعلیم. اگر ان لفظ تعلیم سے جو درمیان میں 3 نقطے 3 حروف ہے, عین لام یا علی, یہ لفظ تعلیم سے درمیان میں علی کو ہٹا دو تو ہو جائے گا تا اور میم, یعنی علی کو چھوڑ دو گے تو تا اور میم, یعنی تم رہ جاؤ گے علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. واہ واہ واہ. سبحان اور اللہ. یہ بات ہے کہ ہم نہ کسی کو رشتہ داری کی بنیاد پر چھوڑتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی کو رشتہ داری کی بنیاد پر مانتے ہیں. ہم علی کو علی اس لیے نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ کے بھائی ہیں, بلکہ ہم علی کو علی کے کردار کی وجہ سے مانتے ہیں, ہم علی کو علی کے علم کی وجہ سے مانتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر علی کو رسول اللہ کو کسی جنگ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ہم علی کو نہ مانتے, سمجھا ہے نا. اگر علی کو رسول اللہ کو جنازے میں تو چھوڑ کر چلے جاتے تو ہم علی کو کبھی نہ مانتے, مگر ہم علی کو مانتے ہیں علی کے کردار کی وجہ سے, علی کے اس لائق کردار کی وجہ سے علی کو مانتے ہیں کہ جس کی مثال یہ کائنات پیش ہی نہیں کر سکتی. اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد دیکھیں, اگر رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے, اگر کسی کو مانتے تو فرعون کی بیوی کا احترام نہ کرتے, سمجھا ہے نا. بسم اللہ. اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے یا مانتے تو جناب فرعون کی بیوی کا احترام نہ کرتے. مذہب تشیع, مذہب شیعہ اثنا عشری میں اگر بچے کے سامنے, بڑے کے سامنے, جوان کے سامنے, کسی بھی فرد کے سامنے فرعون کی بیوی کا نام لے تو احترام کرتا ہے, فرعون کی بیوی کا نام لے تو احترام کرتا ہے. حالانکہ وہ 4 معزز ترین خواتین میں سے ایک خواتین ہے, جناب آسیہ. 4 کون سی خواتین؟ تمام مسلمانوں کی کتابیں بڑی پر انہوں نے لکھا 4 جو یہ افضل ترین خواتین ہے. ایک جو اس میں پہلے جناب آسیہ, دوسری جناب مریم ہے, تیسری میری جناب خدیجہ ہے, چوتھی جناب میری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. ان 4 معزز ترین خواتین میں سے ایک جناب آسیہ ہے. حالانکہ کلمہ نہیں پڑھتی, مومنہ ہے. اگر کلمہ پڑھے تو پھر آپ کے گھر میں رہتی ہے, کفر کر دے گا. واہ 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 واہ. جناب آسیہ, جملہ دینا چاہتا ہوں, جناب آسیہ کلمہ پڑھے بغیر مومنہ اور مرزا کلمہ پڑھ کر بھی کافر. واہ واہ واہ. جاؤ پوچھو غلام احمد قادیانی کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز وہ کیسی پڑھتے تھے مسلمانوں کی طرح, پھر بھی کافر. جناب آسیہ فرعون کی زوجہ ہے, فرعون کی بیوی ہے. ہم اسے مانتے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اس کا کردار کامل تھا.
मैं कहता बेबी करना पड़, और जब नहीं बेबी कहेगी मैं चला जाऊंगी, तो बेबी कत्ल हो जाएगी तो शहादत का दर्जा मिलेगा, इस शहादत से खुश नसीबी और क्या मिल सकती है। सुभान तो अल्लाह। अजब नहीं बेबी कहेगी कि शहादत से बड़ा कोई मुझे और मिल रहा है, बेबी शहादत से ज्यादा क्या है, बेबी कहेगी कि हर कदम कत्ल हो सकती है मगर हर बात नबी को नहीं पा सकती, वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हर कदम कत्ल हो सकती है वाह 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 वाह। मगर हर बात नबी को नहीं पा सकती। तो जो मूसा नबी की पालने वाली हो, हाँ तो जो मूसा नबी की पालने वाली हो उसका ईमान समझ में आ गया, और जिसने मोहम्मद मुस्तफा को पाला उस अबू तालिब का ईमान क्यों नहीं समझ में आया? सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अजीज़ान मोहतरम, शामिल इकराम करम, अगर किरदार कामिल है तो हम फिरौन की बीवी को मानते हैं, अगर किरदार अच्छा ना हो तो लोग नबी की बीवी को भी नहीं मानते। वाह 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 वाह। हालांकि नबी की बीवी है हाँ लेकिन हम नहीं मानते किरदार की बुनियाद पे। और कुरान कहता है कि क़यामत के दिन शेर अपनी बीवी को मुंह भी नहीं दिखाएगा। हाँ ये कौन सा शेर है? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर क़यामत के दिन अपने बीवी वो मुंह भी नहीं लगाएगा, अपने बीवी को देखेगा ही नहीं। क्या कसूर हुआ था? रखो माँ के सर पे करा कि मूसा की वजह से कसूर क्या हुआ था? हाँ सुभान अल्लाह। पैगंबर होकर उसे मुंह भी नहीं लगाएगा। और हमारे मज़हब हरकत में ये अगर खामखा के मर्द बीवी में रोक चलाए तो क़यामत में और कब्र में सब देखा होता है। ये पैगंबर होते अपनी बीवी को मुंह नहीं लगाया, उन्होंने लोग पैगंबर होकर क्या कसूर हुआ था? जो मूसा की जो रोजा है वो कोई पैगंबर खानदान की नहीं है, ऐसी जनाब शुएब नबी की बेटी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। मूसा की जो रोजा है वो जनाब शुएब नबी की बेटी है। बेशक। और क़यामत के दिन मूसा नबी अल्लाह का नबी होकर उसे माफी नहीं करेगा तो कसूर क्या हुआ था? और मैं किसी ने कुरान लिखो और तारीख पढ़ो, तारीख इस्लाम में लिखा हुआ है कि इससे कसूर क्या हुआ था? ये जनाबे को देखकर मूसा के वसीसे जंग करने आई थी। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मूसा के वसीसे यूशा में मैं किताब का हवाला दे देता हूँ, कसरत अल-अंबिया में मौजूद है वाक़या अल्लामा ताक़िर मदरसी की, उसी में ये वाक़या मौजूद है। ये हसद की वजह से जंग करने हम ना किसी को रिश्तेदारी की बुनियाद पर मानते हैं और ना ही रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी को छोड़ते हैं। अगर रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी को मानते हैं तो सबसे बड़ी खतरनाक रिश्तेदारी जनाब उम्मे हबीबा की है। वाह 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 वाह। तो जो है ना कौन उम्मे हबीबा? अगर बेगम उम्मे हबीबा का नाम लो हमारे मजहब में बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो एहतराम करता है। बिल्कुल। रसूल की रोजा जनाब उम्मे हबीबा ये कौन थी? अबू सुफियान की बेटी है, जिगर चबाने वाले हिंदा की बेटी है, वाह 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 वाह। बड़े यजीद की बहन है, वाह छोटे यजीद की पुप्पी है। तो जो है ना वाह 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 वाह। लेकिन हम एहतराम करते हैं किरदार का मिलता जब फतेह मक्का हुई बाबा या बेटी के घर मिलने के रसूल का ससुर हो, जैसे ही बेटी के घर आया रसूल के बिस्तर पर बैठने लगा और बेटी शरीफ नियत वाली बेटी उम्मे हबीबा बाप अबू सुफियान के नीचे से रसूल का बिस्तर खींच के कहती कि ये नापाक की जगह पाक कभी नहीं आ सकता। सलमान पड़ेगा बोलता हूँ। और आजकल कहते कि ये बात बड़ी हो गई, ये बात छोटी हो गई। ये बात बड़ी और छोटी कैसे होती है? चार चीजें हो तो बात बड़ी होती है। चार चीजें हो अगर इनमें से कोई एक भी बात हो तो बात बड़ी हो जाती है। पहला गिरने वाला बड़ा हो तो बात बड़ी हो जाएगी। हकीम बोले तो नुस्खा है, शायर बोले तो शेर है, खतीब बोले तो खुतबा है,
मुफ्ती बोले तो फरमान, मुफ्ती बोले तो फतवा है, मोहम्मद बोले तो फरमान है, अल्लाह बोले तो कुरान है। वाह 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 वाह, यानी सुभान बोलने अल्लाह। वाला बदलता जाएगा, बात का वजन बदलता जाएगा। यानी पहला बोलने वाला बड़ा हो तो बात बड़ी हो जाती है। दूसरा सुनने वाला बड़ा हो, जिससे बात की जा रही है वो बड़ा हो, जिससे बात की, पहला कहने वाला बड़ा हो, दूसरा सुनने वाला बड़ा हो, तीसरा वो जगह बड़ी हो जहां से भी बात की जा रही हो। मसलन अगर मैं इस मजमे से बैठ के बात करूंगा तो ये और बात होगी, अगर यहाँ मिंबर पे बात कर रहा हूँ तो इसका वजन बढ़ जाएगा, ये बात बड़ी हो गई। यानी जगह बदलेगी, बात का वजन बढ़ जाएगा। चौथा, बात बड़ी तब होगी जब कसम खानी जाए, जब तक बंदा कसम खा ले बड़ी बात हो जाएगी। यानी इन चार चीजों में से कोई एक भी हो तो बात बड़ी हो जाती है। कहने वाला बड़ा हो, सुनने वाला बड़ा हो, जगह बड़ी हो और कसम खानी जाए। और मुझे कुरान मजीद की कसम, हदीस की सारे चारों चीजें मौजूद है। कहने वाला खुदा है, सुनने वाला मुस्तफा है, जगह अर्श बड़ी है और वो कसम खा के कहता है वो इज्जत व जलाली, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपने इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम। और पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 82 मकामात पर कसम खाई, कहीं पर भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम नहीं खाई, ना अपनी इज्जत की कसम खाई, ना अपनी जलाल की कसम खाई। और हदीस में कहता है कि वइज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपनी जलाल की कसम। इन्नी मा खलक़्तु, मैं ना बनाता, समाअ मबनिय्या, मैं आसमान को ना बनाता, वल अर्ज़ मबनिय्या, मैं जमीन कभी ना बनाता अगर पंचतन को ना बनाता। वाह 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 वाह। बादशाह मोहब्बत करे तो ताजमहल बनाता है, खुदा मोहब्बत करे तो कायनात बनाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, एक सवाल करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों से। सुभान अल्लाह। तमाम जवान और बुजुर्गों को कहा जाता है कि ये मिंबर क्यों पड़ा है यार, मजलिस हो रही है, यही है ना आपका जवाब, मजलिस हो रही है। ये माइक क्यों लगा पड़ा है, मजलिस हो रही है। आप सामने क्यों बैठे हो यहाँ, मजलिस हो रही है। यानी आपका बैठने का मकसद मजलिस, मेरा यहाँ मिंबर पे बैठने का मकसद मजलिस, मिंबर का मकसद मजलिस, स्पीकर का मकसद मजलिस। जब मजलिस खत्म हो जाएगी हर कोई अपने अपने घर, यानी पता चला जब तक चीज तब रहती है जब तक मकसद और चीज रहती है। वाह 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 वाह। और अल्लाह ने कहा कि मैंने जमीन बनाई बर्तन पाक के लिए, मैंने आसमान बनाया बर्तन पाक के लिए, मैंने सूरज बनाया बर्तन पाक के लिए, मैंने चांद चमकाया बर्तन पाक के लिए, मैंने कश्तियां चलाई बर्तन पाक के लिए, और मैं कायनात बनाई बर्तन पाक के लिए। और जाहिल कहते हैं कि अली है ही नहीं, अरे अगर अली मर गया है तो फिर सूरज निकलता क्यों है, चांद चमकता क्यों है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर अली है ही नहीं तो फिर सूरज निकलता क्यों है, चांद चमकता क्यों है? कहते हैं या अली मदद नहीं कहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि अली से मदद नहीं, अली तो है ही नहीं, अली तो मर गए, मुर्दा से मदद मांगते। देखो मौलवी की जबल पॉलिसी, देखो जबल पॉलिसी, जब मदद मांगे तो कहता है मुर्दा है, वाह वाह वाह। जब मातम करे तो कहता है जिंदा है। अरे मौलवी तो खुद फैसला करे, जिंदा मानता है या मुर्दा मानता है? सुभान अल्लाह। पहले तो खुद फैसला है। कायनात का रसूल अपना ज़ौक़ दूर करने के लिए शिफा खाना जगह में आया, और हदीस किस्सा का आगाज भी यहीं से शुरू हो रहा है। काल इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौक़ा, मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। तवज्जो चाहता हूँ फिक्र, बदन में, जिस्म नहीं कहा, बदन और है जिस्म और है। इन्नी बदनी ज़ौक़ा, मैं अपने बदन में कमजोर महसूस कर रहा हूँ। जिस्म नहीं कहा, बदन शुरू होता है कंधों से और जाता है पाँव तक, जिस्म शुरू होता है सर से और जाता है पाँव तक। अगर मेरा नबी कहता कि मेरा जिस्म कमजोर है तो दिमाग शामिल था। वाह 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 वाह। अगर मेरा नबी कहता हदीस के साथ कि मेरा जिस्म कमजोर था तो दिमाग शामिल था।
मगर कहा के काल इन्नी अजीद फी बदनी ज़ौक़, मेरा बदन कमजोर, बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। अब आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ज़ौक़ का और रिसालत का आपस में ताल्लुक क्या है, राब्ता क्या है? नबूवत का और कमजोरी का आपस में ताल्लुक क्या है? हमारा ईमान अकीदा तो नहीं पड़ता। हमारा ईमान अकीदा कहता है कि इन्हों में तो ये कमजोरी, इन्हों में ये तो ज़ौक़ होता ही नहीं है। ऐसा ही है ना? बिस्मिल्लाह। हो जाता है, इन्हों में तो होता ही नहीं। फिर पता करिए कमजोरी थी क्या? अल्लाह ने ऐलान कर दिया था मुस्तफा की तरफ से, फकुल तालू नदउ अब्नाना व अब्नाकुम, ये अपने बेटे लाएगा, बेटे दिए नहीं थे। और कुरान में कह दिया कि ए हमें तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। वाह 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 वाह, बाजू आई ना दिया मोहतरम, सलवार पड़े ना बुलंद आवाज। माशाल्लाह। और इधर कह दिया तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। और ये अपने बेटे लाएगा, बेटे दिए नहीं, बेटे दिए नहीं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया ये बेटे लाएगा। तो उम्मत को दिखाया रसूल ने घर जहाँ से बेटे मिलते हैं। वाह वाह, जो है ना, कायनात का रसूल अली के घर आया और बेटे लिए अली से, तवज्जो चाहता फिक्र पे, अली से बेटे लिए। और मेरे मौला अली ने रसूल को ऐसे बेटे दिए, ऐसे बेटे दिए, कायनात में आज तक और क़यामत तक मेरे अली के बेटों को कहती है अस्सलाम वालेकुम या अपने रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक ए नबी के बेटो, तुम पर हमारा सलाम। ऐसा ही कहते हैं ना ग्यारह, अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूल अल्लाह। अली के बेटे थे, रसूल ने लिए। 3 चीज़ों की जरूरत थी नबी को, अबनाना की, निसाना की और अनफुसना की। और तीनों चीज़ें सैयदा बीबी ज़हरा के घर चली। और बंदे कहते हैं कि आप हर चीज़ आल बैत से मांगते हो जी, नमाज कैसे पढ़ते हो आल बैत वाली, रोज़ा कैसे छोड़ते हो आल बैत के टाइम पे, हज कैसे करते हो जैसे आल बैत ने किया। तो मुझे बंदे कहने लगे कि अगर कुछ इधर से ले लेते, कुछ इधर से ले लेते तो कौम में इत्तेहाद कायम रहता। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा ये मशवरा हमें ना दो, नबी को दो कि उसने अगर अपना ना लिया तो ज़हरा के घर से, हाँ हाँ, और उन्हें मशवरा दो कि अपना ना लिए तो अली के घर से ले, अनफुस ना ले, अगर निशान ना ले तो अपने घर से, अनफुस ना ले तो सालों में से पता करे। लेकिन मेरे नबी ने अपना ना लिए तब ज़हरा के घर से, निशान ना लिए तो तब ज़हरा के घर से, अनफुस ना लिए तो ज़हरा के घर से। मैं कहता हूँ जो घर रिसालत की जरूरत पूरी कर सकता है वो उम्मत की जरूरत पूरी क्यों नहीं कर सकता? सलवार पड़े बड़ा माशाल्लाह। अजीज़ा ने मोहतरम, कायनात का रसूल चचा खाना ज़हरा में आया और सैयदा ने अपनी चादर उड़ा दी। एक और बात कहने लगा, एक चादर और एक काली कमली वाली, कमली वाला रसूल है ना बात, कमली वाला सुनी होगी ना, मशहूर बात है कमली वाला रसूल। ये काली कमली आई कहाँ से? पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये काली कमली आई कहाँ से? कमली वाला रसूल, कमली वाला रसूल। जब पहली वही के बाद मेरा रसूल जब घर आया और खदीजा से कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, चादर दे दो, तो जनाब खदीजा ने अपनी काली कमली उतारी और रसूल को उड़ा दी। क्या कहने माँ और बेटी के, कभी माँ रसूल पे चादर उड़ा देती है, कभी बेटी उड़ा देती है। सलवार पड़े बुलंद आवाज से। अपना आना चाहिए था अजीज़ा ने मोहतरम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन पढ़ा है और हदीसे के सब पढ़ो, देखो कि बेटे का माँ से अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये सीरत है, ये हम पढ़ने के लिए एक नमूना अमल है कि बेटे का माँ से अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हदीसे के समझ एक मुझे पता कहने लगा कि हदीसे के गलत है, मन गलत है, सही पे। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा कि हुजूर को गुलाब का फूल है कि हसन आए, कहा मुझे खुशबू आ रही है। वाह वाह जो है ना, वाह वाह, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा अंदर तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अगर याकूब नबी को यूसुफ की खुशबू आ सकती है, वाह 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 वाह, तो जो खुशबू की असल हो, और मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बोला फरमाते हैं कि
اللہ تعالیٰ نے ہوا پر یعنی خوشبو پر محبت علی کو قائم کیا، اور جس نے سب سے پہلے محبت علی کو اقرار کیا اللہ نے اسے خوشبودار بنا دیا۔ تو جو خوشبو کی اصل ہو اس کا نام ہے ولایت علی۔ اس لیے تو مٹی سے خوشبو آتی ہے، اگر مٹی سے پھوڑ نکلے تو خوشبو ہوتی ہے، کیونکہ یہ مٹی تراب ہے اور ولایت ابو تراب کی قائل ہے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن علی والوں سے خوشبو آئے گی اور منافقوں سے اتنی بدبو آئے گی کہ انہیں جہنم میں پھینکنا پڑے گا۔ سلوات پڑھے بلند آواز سے۔ اب نانا حسن مولا آئے، اس کے بعد کون آیا؟ مولا کچھ دیر کے بعد جب مولا حسن آئے مولا حسین آیا، چادر کے باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ نانا اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ یہی جملہ ہے نا، سب تعریف کریں گے بھائی، سب کی پڑی ہوئی ہے۔ اجازت اجازت مانگے، کیا کہنے حسین کرے، کیا کہنے؟ اللہ کی مسجد میں خدا کی نماز میں رسول کی پشت پر بغیر پوچھے چڑھ جاتے ہو۔ یہ کتابوں میں ثابت نہیں ہے کہ رسول سے پوچھو نانا اللہ کی نماز ہے کہ آپ کی پشت پر چڑھ جاؤں، آپ کی پشت پر بیٹھ جاؤں، کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ادھر چادر زہرا کے باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے نانا اجازت ہے اندر آ جاؤ، پتہ چلا رسول کی مسجد اور ہے بطول کی چادر اور ہے۔ سلوات پڑھے بلند آواز سے۔ مولا حسین آئے، اس کے بعد کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب آئے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو سیدھا راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو امت کو سیدھا راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں۔ اور 3 امام آئے ہیں، سیدہ سے پوچھا اور سیدہ نے کہا کہ چادر کے نیچے ہے۔ پتہ چلا جو کائنات کو راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، اور جسے امامت کو پتہ بتائے اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے بعد جناب سیدہ کونین بے بی چادر میں داخل ہوئی۔ جب 5 دن پاک اکٹھے ہو گئے نا تو ملائکوں نے شور مچایا، اور شور مچانے والے ملائکوں میں سے ایک جبریل کھڑے ہو کر کہنے لگا یا ربی و من تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل سید الملائکہ پوچھ رہا ہے پروردگار سے، یا ربی و من تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اور اس ایک فکرے کے 21 جواب ہیں، 21 جواب اس فکرے کے جو بزرگوں نے لکھے ہیں علماء نے۔ اور 2-3 مجھے یاد ہے، آپ توجہ کریں، آپ کی خدمت میں سوال کریں۔ سب سے پہلے علامہ اظہر حسین دیدی صاحب، مشہور عالم دین گزرے، علامہ اظہر حسین دیدی صاحب، وہ فرماتے ہیں جب شدید اندھیرے میں لائٹ لگے تو بندہ ضرور پوچھتا ہے کہ کون ہے، پوچھتا ہے نا کہ کون ہے۔ جب سیدہ نے چادر پہ قدم رکھا اس کے نور کی لائٹ عرش سے ٹکرائی تو جبریل نے آنکھوں پر سر رکھ کے کہا کہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ شہید محسن نقوی کا جملہ سنو، اللہ درجات بلند کرے شہید محسن نقوی کے صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ شہید محسن نقوی شاید کہتے ہیں کہ جب یہ پنجر پاک اکٹھے ہوئے ہیں، جب ساتھ ہوئے پنجر پاک، کب پہچانے گئے فرشتوں سے؟ فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ علی کون ہے، محمد کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے خود سے شعر کہا کہ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے پیغام لا کر یہی سوچا یہ پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ صلوات پڑھے بلند آواز۔ علامہ سید علی نقی لکر، بڑا کتابوں کا مولانا، اس کا جملہ وہ کہتے ہیں کہ اس فکرے کے بارے کہ عرش پر ہوتی ہے ہر وقت مجلس، کبھی اللہ پڑھتا ہے تو فرشتے سنتے ہیں، کبھی فرشتے پڑھتے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ ایک مرتبہ جب
फरिश्तों की बारी थी तो अल्लाह ने पूछा कि नाम बताओ, सूरह बकरा में है ना, हाँ ठीक है। बेअबीम बेअस्बाइम, नाम बताओ, अल्लाह ताला ने मलाइकों से पूछा था। और जब अल्लाह की बारी आई तो फरिश्तों में से जिब्रील खड़े होकर कहा, या रब्बी वमन तातल किसा, आपको पता चादर के नीचे कौन है? हाँ हाँ सुभान अल्लाह। एक और फिक्र आपको बता देता हूँ, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का जवाब। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर सवाल करने वाला जाहिल हो, जरूरी नहीं कि हर पूछने वाला, हर मसूल जो है, हर सवाल करने वाला जाहिल हो। मुहद्दिस दहलवी की दलील बड़ी बदली है, तवज्जो चाहता हूँ आप। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा से पूछा, पता तेरे दाएं हाथ में क्या है? क्या अल्लाह को पता नहीं था? हाँ हाँ वाह 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 वाह। क्या अल्लाह को पता नहीं था? अल्लाह को पता था कि मूसा नबी को है एहसास मोहब्बत, अगर उससे उसके बारे में पूछा जाऊंगा जिससे मोहब्बत करता है तो बहुत खुश होगा। और फरिश्तों को भी पता था कि अल्लाह को है बंदर से मोहब्बत, हाँ अगर अल्लाह को उसके बारे में पूछे जाएंगे तो वो भी खुश होगा। और अगली बात ये तय है, जब किसी से महबूब के बारे में पूछा जाए तो बात को लंबी करता है, बात को बढ़ा देता है, बात को बड़ी करता है और खुश भी होता है। अल्लाह ने मूसा से कहा, पता तेरे दाएं हाथ में क्या है? फकत नाम पूछा था और मूसा नबी ने फजाल पढ़ना शुरू किए। अल्लाह ने फकत पूछा था नाम क्या है, तेरे हाथ में क्या है? फकत ये कहा। मूसा ने कहा, मेरे हाथ में असा है, बड़े काम की चीज है, खेमा बना लेता हूँ, इससे मैं तकैया बना लेता हूँ, इससे मैं ये करता हूँ, इससे मैं ये करता हूँ। फजाल पढ़ना शुरू किए। और फरिश्तों को तो पता था कि अल्लाह को एक बंदर से मोहब्बत। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने भी हदीस किस्सा में कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। खुशी खुशी से अल्लाह ने सबसे पहले कहा, हुम फातिमा तू व अबूहा व बालूहा व बनु